So, we're in the second to the last number of our problem, which is identify the most profitable supplier, total profit, price minus manufacturer cost, and their total profit. So, I already have code for that. I'll try to explain. Tawa. Ang ato na naon is most profitable supplier. So, isa ra jud dapat ang resulta na. Kay most. So, isa ra. Ano ko'y code. I'm try to explain. Ano yung na siya. Gani siya. Select itong supplier name. So, wait lang. Ang table involves the is, ngayon siya is, identify the most profitable supplier. So, si supplier. Of course, supplier. Dayon, total price. Total price is ang price kay naa diri. So, si product. Dayon, manufacture cost. Ang manufacture cost is na diri sa product details. So, itong button is some stocks. Ang stocks is, kuha na siya. Okay. Ang stocks, sige na ra. Number of gi-supplied nga stocks sa supplier. Minus price product, then manufactured cost multiply by sa stocks as total profit. So, from supplier, i-join na to siya kay product details. On supply, i-join na to si product details kay supplier. Dayon si products, i-join na po na to kay product details. So, na si relationship. I-group by na to si supplier details to ensure nga mabalaan gid nato kinsa nga supplier ang most profitable, naka-profit og dako kay nga kuan. So, order by profit and descending order. So, you will know nga no descending order siya kay kuan. Kung pwede naman may nga kaog total profit ordered by total profit, wala ni is descending, automatic na siya ascending order. Pero kung ascending order is makuha rin nimo ang pinakagamay nga supplier nga least naka-profit. So, para ma-identify, makuha na ito gyud ang most profitable, most supplier nga naka-profit is kailangan to ni siya para malista para makuha gyud nato na ang most or pinakadako nga naka-profit. So, nganong na-limit 1? Kay i-kuan gyud nato i-limit na to isa. So, kato ra gyud siya. So, ira na to. Trailing man. So, si Fernandez, dako kay siya profit. Amazing. Pila 13K. Si Fernandez daw. So, copy na nato. Uy, malapit na tayo. We're in the last number. Last 20. Ano mo din siya? So, screenshot na to siya. So, ayun. We're done on. Done na ta sa number 19.